Jasa servis AC, bongkar pasang AC, isi preon, pasang AC baru dan second, perbaikan AC bocor, instalasi pipa AC, dan lain-lain. Terima servis kulkas, servis showcase, servis freezer, dan lain-lain. Jual AC baru, tambah pasang jual beli AC second, jual spare part AC, spare part kulkas, spare part freezer, dan lain-lain. WA 08 1